Cagayan de Oro. Munisipyo. Kaya na data? Mga 2 ka oras pa. Naso na In Swiss. 100 meters, turn left. Paturn left ko tanya, no? Sige lang, B mo. Against kung sige ba, mag-ingin siyang turn left, turn right ko. Straight track. Gusto man siya Claveria yun. Siya pa to ah. In 300 meters, turn left. Turn right. Then turn right. Kani siya. Shortcut nito dito, Claveria. Turn left on Mango. Then turn right on Lanzones. Pa-turn left ko niya. Straight ata, straight. May tuyo kanan dali. Ano, siguro turn left. May tuyo kanan. Mo U-turn na ta. Eh, ang gusto pag U-turn ko. In 200 meters, turn left. Then turn left. Oh, kusmikus. Turn left. Then turn left on Lanzones. Turn left on Lanzones. Turn right. Turn right na siya. Turn right on Moron. Dagan pa kay Kwan. Dili siya magpakan. Dagan kay Right mga on 9th, to and Cagayan de Oro Milligan Road. Ito na yata ang route sa postal. di niya yata route sa coastal. Hindi na ako makuha lagi coastal. Sige lang, eh. Basta kaning highway. In 300 meters, turn right. Minsan ako ning Kwan. Street of the sa Isa ka highway raman siya dad kanina highway. Wala siya ilait.